8 ऑगस्ट 2025 असेंब्लीन जे म्हाका अश्युरन्स मुख्यमंत्र्यान दिले की आपण डबल इंजिन सरकाराचे कडच्यान आमचें जे सेंटिमेंट ऑफ द हाऊस आहा, सेंटिमेंट ऑफ द हाऊस कितें आशिल्लो की लग्नां आनी ट्रेडिशनल इव्हेंट्स हांकां 12 वरां म्हळ्यार 12 AM मेरेन रिलॅक्सेशन दिवचें. We understand that under the Environment Protection Act and the sound pollution rules, night is 10 PM and noise is above 60 decibel. हे आमकां सगळें खबर आहा. पूण आमी the sentiment of the Goa Legislative Assembly across both the aisles was की 12 वरां मेरेन आमकां रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय लग्नाक आनी ट्रेडिशनल इव्हेंट्सांक. आतां सरकारान फोकस करूंक जाय हे अश्युरन्स जे म्हाका दिल्ले 8 ऑगस्ट 2025 ते इम्प्लिमेंट करपाक. आपल्या गव्हर्नमेंट ऑफिसराक नवे उलोवन नवो भंय लोक लग्न जाता तांचेर घालप आनी नवे हफ्तारात जी सुरवात तातूंतल्यानूच जें जातलें तें करपाक सरकारान ताजेर फोकस दवरूंक जायना. सरकाराचो फोकस आसूंक जाय टू इम्प्लिमेंट द रिझोल्युशन एंड इम्प्लिमेंट द प्रॉमिस दॅट वॉज गिवन बाय द चीफ मिनिस्टर थ्रू हीज डबल इंजिन सरकार. ना जाल्यार डबल इंजिन कसलो तो? इट विल रिक्वायर रिलॅक्सेशन फ्रॉम द सेंटर बट गेट इट डन. अदरवायज तुम्ही डबल इंजिन आसून गोंयाक फायदो जाता म्हणटा कसलो फायदो जाता हें तांणी सांगचें पडटलें. वेडिंग्स खास करून अफेक्ट जातलेशें दिसता. सो तुमचो स्टेप कितें आसतलो? ना, वेडिंग शूड बी अलाउड अप टू 12. आतां तातूंत कितें आहा, वेडिंग्साक डिस्टर्ब कोण करता असलो एक स्टेटमेंट येता, मागीर पुलीस येतात, मागीर जो हॉलाचो मालक आहा ताकाय बेगीन घरा वचपाचें आसता. सो तो पयशे बिशे सगळे घेता, आपले फूल जाता, तो 10 वरांचेर बंद उडयता. बँड म्युजीक जे आहा ते बूक करता, जे इतले तुका प्रिमियमाचेर लग्नाक पयशे घेतात, तांकां 1-2 नंबर म्हणून घरा वचपाक मेळटा जाल्यार तांकां कित्याक नाका? सो ऑल दीस बिकम्स अ काबाल that benefits because of such announcements, and this is exactly the fear that we had, which was expressed in the house. Not only that, I expressed it again in this assembly की ताजेर तुम्ही कितें केलें काय म्हणून एश्युरन्स दिल्लो. एश्युरन्स दिले ते एश्युरन्स कमिटी घेवंक जाय म्हणून. कित्याक आज मेरेन हेंच चलता म्हणून हांव जाणा. पुलीस आतां कोण लग्नाच्या फाटल्यान लागना, कोणूच पुलीस येना लग्न बंद उडोवपाक. सबसिक्वंट टू चीफ मिनिस्टर अश्युरन्स ऑल्सो. पूण येता कोण आतां? येतात हेच सांगतात तुका हॉलवाले ना बंद करचें पडटा म्हणून. मागीर बँड बंद जाता, मागीर केटरर म्हणटा आपल्याक वचपा जाय आनी सगळें ते बेगीन ते सोमतें साटली पुटली कवळटात. हें जाता बिकॉज ऑफ सच अनाउन्समेंट्स. आनी हाजे खातीर मागीर एक हफ्तारात येता. आमकां सगळ्यांक खबर आहा नॉर्थ गोंयचे बीच एरियेंत क्लब्स आहा हे 10 वरांच्यान सुरवात जातात. 10 वरांक कोण एंड जायना. सो 10 वरांच्यान सुरवात जावपी क्लबाचे आतां फुडें कशें कितें तांकां तुमी आनी रेट लायतले. सो हफ्ताराज म्हणटा ते हातूंतल्यान सुरवात जातले. आय कंडेम द हफ्ताराज एंड आय कॉल अपॉन द गव्हर्मेंट टू फोकस on implementing the assurance given by the chief minister on the floor of the house by using their good connections in the double engine sarkar. These are central rules and state specific rules ही करपाक मेळटात. सो तातून एक आमी जे सजेशन दिल्लें की बेंगलोराक 1 वरा मेरेन चलता म्युजीक. कशें चलता? हांवें बेंगलोरचे जे कन्सर्न मंत्री आहा तांचे कडेन उलयल्लो. ते कितें म्हणटा, तांणी एक रिझोल्युशन घेतलें हावजान आनी तांणी शॉप्स अँड इस्टॅब्लिशमेंट एक्टाचेर एमेंडमेंट हाडले की खंयचेच बार बेंगलोराक 1 वराचे नंतर चलचें ना. आतां गोंयांत चलतात पूण म्युजीक आसूंक जायना म्हणटा. ते तशें म्हणनात. ते म्हणटा 1 वराचें सगळें बंद, इन्क्लुडींग म्युजीक बंद. सो दॅट मिन्स 1 वरा मेरेन तुका चलोवंक मेळटा. सो तांणी एक नवो इकोसिस्टम तयार केला बाय वीच द सेंट्रल रुल्स, द नॉयज पोल्युशन रुल्स अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट actually come for the entire country, but that they are not implementing that. They are going under the shops and establishment act saying everything shuts down by 1 o'clock. So at 1 o'clock they shut you down. Even if you are drinking, you will not able to have the second drink after 1 o'clock. So what will just close you down. So what is the solution as far as you can implement that under tourism act or whatever? Tourism act 1 वराच्या नंतर कित्याक जाय तुका भायर या मरे घरा. पूण 1 वरा मेरेन तरी without obstruction तांकां एन्जॉय करून. सो दिस इज वन ऑप्शन. or get a relaxation. We are not speaking for the night clubs. I am speaking for the weddings. Weddings are of Goan people.
And secondly, there is a wedding industry. There is an ecosystem that is surviving on these weddings. So तांकां त्रास जाता न्ही तो लोक येतात इतले कोट्यांनी रुपया मोडटात लग्न जावपाक आनी 10 वरांचेर जर तांचें बंद जालें जाल्यार कशें जावप तें. सो ताजे खातीर आय फील दॅट वेडिंग शूड गेट रिलॅक्सेशन अप टू 12 and that should be by amendments to the central act, which should be by using the good offices of their double engine सरकार. तें जर तांच्यान जायना जाल्यार कर्नाटका भशेन हें करप ताणें वाया मिडिया 1 वराचेर सगळें बंद जालें 1 वरा मेरेन चलूंक ना. तुम्ही पळयतात GNH.